स्टूडेंट मु संजय आपण मानक स्वागत करुच्ची संजय स्टडी चैनल। तो ए वर्ष 2025-26 शिक्षा वर्ष निमंते जो माने आदर्श परीक्षा देइथिलो सेमानंकर रिजल्ट प्रकाश सहित केते गुड़िए जिल्लार एवं प्रत्येक जिल्लार वर्तमान सुधा मेरिट लिस्ट प्रकाश पाई नाही। जदि आमे देखिबा खोर्धा गजपति एवं अन्य केते गुड़िए जिल्लार मात्र अल्प दुईटी गजपति जिल्लार दुईटी ओएबी स्कूल रे मेरिट लिस्ट प्रकाश पाइबा सहित खोर्धा जिल्लार 5-6टी प्रकाश पाइछि, किंतु अन्य जिल्ला गुड़ी को काहेकि प्रकाश पाई नाही। आसंतु आमे भिडियोटी आलोचना करिबा कोन रहिछि अपडेट प्राय सब डिस्ट्रिक्ट आमे कवर करबा पई चेष्टा करिबा। आपण मन चैनल नुआ अछंती तबे सब्सक्राइब करि नियंतु एवं पाखर थिबा बेल आइकन को ऑन कर दियंतु। भिडियोटी को प्रथम शेष पर्यंत देखंतु जहाँ फल कि सठिक इनफॉरमेशन आपण माने पाई परिबे। तो पिला माने आज में प्रथमे अनुगुल डिस्ट्रिक्ट रो आरंभ करिबा। ओके, अनुगुल डिस्ट्रिक्ट रो आरंभ करिबा। देखिबा अनुगुल डिस्ट्रिक्ट वर्तमान आसीछि ना नहीं ओएबी मेरिट लिस्ट। पिला माने प्राय हमरो समस्ते कमेंट करिसंती ए डिस्ट्रिक्ट से सर आनंतु, तो सब प्राय डिस्ट्रिक्ट हमें चेक करिबा। ओके, देखि पारथु पिला माने 17 मार्च 10 मार्च किंतु वर्तमान सुधा से मानक अनुगुल डिस्ट्रिक्ट रो मेरिट लिस्ट आसी नाही। ओके, तापरे आमे अनुगुल पर आमे देखिबा पिला माने झारसुगुड़ा। झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट तो देखिबा पिला माने झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट रो आसीछि ना नाही। केवल खोर्धा जिला ही बहुत गुटे स्कूल रो पिला माने मेरिट लिस्ट प्रकाश पाइछि, जेहेतु खोर्धा जिला आमर राजधानी जिला अटे ना नहीं ना। पिला माने वर्तमान झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट रे मध्य आपण मानकर रिजल्ट बा मेरिट लिस्ट प्रकाश पाई नाही। रिजल्ट प्रकाश पाइछि कि मेरिट लिस्ट प्रकाश पाई नाही। से भली जदि आमे देखिबा ढेंकानाल जिला देखिबा पिला माने ढेंकानाल.ओडिशा.gov.in मध्ये आपण माने देखि परिबे रिजल्ट प्रकाश मेरिट प्रकाश पाइछि ना नहीं। देखि पारथु पिला माने 13 मार्च सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क ढेंकानाल रे मध्ये आपण मानकर प्रकाश पाई नहीं रिजल्ट। से भली आमे वर्तमान देखिबा बलांगीर डिस्ट्रिक्ट कथा देखिबा। बलांगीर हाँ पिला माने बलांगीर वर्तमान देखि पारथुबो तुम माने समस्ते बलांगीर डिस्ट्रिक्ट रो 2-3 स्कूल रो वर्तमान आसी जाइछि। तो देखिबा बलांगीर डिस्ट्रिक्ट रे केते हमरो कट ऑफ जाइछि। देखि पारथुबो पब्लिकेशन ऑफ सिलेक्शन लिस्ट वेटिंग मेरिट लिस्ट झारमुंडा लुसिंगा ब्लॉक बलांगीर एवं तापर जदि हमें देखिबा देवगांव ब्लॉक बलांगीर तापरे आ गोटे कोठी डुडुका अगलपुर ब्लॉक बलांगीर वेटिंग लिस्ट ऑफ ओएबी बिबिना सैंतला। तो आपण मानकर चारोटी स्कूल रो वर्तमान मेरिट लिस्ट प्रकाश पाइछि। ओके, ता ऊपर क्लिक करिवे आमे वर्तमान ओएबी झारमुंडा देखिबा। देखो समस्त VI VAA V3 जोटर आम वैकेंसी थिला सेटा को हमर आसी जाइछि। तो सिलेक्शन लिस्ट ऊपर हमें क्लिक करिवा। सिलेक्शन लिस्ट ऊपर क्लिक कला पर हमर डाउनलोड टे होबो हैला PDF डाउनलोड होबो। PDF डाउनलोड हैला पर हमें
ଦେଖିପାରିବା। ଓପନ୍ ହେଲା ପରେ ଯାଇକି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର କେତେ କଟ୍ ଅଫ୍ ଗଲା। ତ ବଲାଙ୍ଗୀର ଯେଉଁମାନେ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁସି ଖବର, ବଲାଙ୍ଗୀର ଆପଣମାନଙ୍କର ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଯାଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଲାଙ୍ଗୀରର ହାଏଷ୍ଟ ରଖିଛନ୍ତି ଝାରମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର 48, ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରତୀକ୍ଷା ସାହୁ, ଯିଏକି ର୍ୟାଙ୍କ 1ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ SC/BC ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି 7 ମାର୍କ, PWD ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 7 ମାର୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଇଛି। PWD ଓକେ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ରହିଛନ୍ତି ଯଦି ସେମାନେ 30 ମାର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି ତେବେ UR କ୍ୟାଟେଗୋରୀର 30 ମାର୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କର କଟ୍ ଅଫ୍ ସହିତ ଯାଇଛି ଏ ବର୍ଷର ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ। ଏ ବର୍ଷର ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ 30। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଝାରମୁଣ୍ଡାରୁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ 30 ମାର୍କ ରଖିକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଆସିଛି। ସେହିଭଳି ଯଦି ଆମେ SC କଥା ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା, ଦେଖ ପିଲାମାନେ SCରେ MLA ରିକମେଣ୍ଡେସନ୍ ରହିଛି ହେଲା। ତ 26 ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ରଖିଛନ୍ତି SC ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 26 କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଇଛି। ଏବଂ ST ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ST ପିଲାମାନେ 14 କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଇଛି। କେତେ ଯାଇଛି କଟ୍ ଅଫ୍? 14 କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଇଛି। ଓକେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଅନ୍ୟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକର ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ବଲାଙ୍ଗୀରର। ଆଉ ଯଦି ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିନାହିଁ ତେବେ କମେଣ୍ଟ କର। ବଲାଙ୍ଗୀର ଦେଖିଥିଲେ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ନା ପିଲାମାନେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆସିନାହିଁ। ଓକେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା ପୁରୀ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ଯେହେତୁ ପରୀକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ସେଥିପାଇଁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ନା ପିଲାମାନେ ପୁରୀର ମଧ୍ୟ ଆସିନାହିଁ। ସେଇଭଳି ଆମେ ଦେଖିବା ନୟାଗଡ଼। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ପୁରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଟା ଅବିଭକ୍ତ ନୟାଗଡ଼ରେ ଯାଉଥିଲା। ନୟାଗଡ଼ଟା ଅବିଭକ୍ତ ପୁରୀରେ ଯାଉଥିଲା। ତାମାନେ ପୁରୀରେ ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ପୁରୀ ଏ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଥିଲା ନା 3ଟା ଯାକ ଆମର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଆମର ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ ହେଲା। ମାନେ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ 3ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ପିଲାମାନେ ତୁମମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ନୟାଗଡ଼ର ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନୟାଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗେଷ୍ଟ ଟିଚର୍ ପାଇଁ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇ ନାହିଁ। ସେଇଭଳି ଆମେ ଗଞ୍ଜାମ କଥା ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ। ଗୋଟେ ଦୁଇଟାକୁ ଦେଖିଦେବା ଗଞ୍ଜାମ, ତାପରେ କଟକ ଆଣ୍ଡ ଯାଜପୁର। ତାହେଲେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆମେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଆଉ ଯାହା ରହିଲା ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଆସିନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କଟକରେ ଆସିଛି ନା ନାହିଁ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। ଯେହେତୁ ନେଟୱାର୍କ ଟିକେ ରହୁଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସେ ଯୋଗୁଁ। ହୋମ୍ ଗାର୍ଡ଼ ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ରୁରାଲ ନା କଟକର ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଆସିନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାଜପୁର।
ଯାଜପୁର ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଯାଜପୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି ନା ନାହିଁ। ୱେଦର ଆସିଲା କ'ଣ? ଆଜି ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି? ଗଣିତ ଥିବ ବୋଧେ। ଇଂଲିଶ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମେ କାଲି। ପବ୍ଲିକେସନ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ନା ପିଲାମାନେ ଆସିନି ତୁମର, ଯାଜପୁର ଆସିନି। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିଦେବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ପିଲାମାନେ ବହୁତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ମେସେଜ୍ କରିଛନ୍ତି, କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। ପିଲାମାନେ ଲାଇକ୍ କରୁନ, ତୁମମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ କିନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରୁନ, କ'ଣ ଅସୁବିଧା? ନା, ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିନାହିଁ। ତ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯଦି କୌଣସି ଜିଲ୍ଲାକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାଏ ତେବେ ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଏବଂ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଥାଏ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।